June 14, 2025, riding na pod mid ani uban sa akong ninang kay mag road test ni sala sa ilang sakyanan. So sila nang nasa una, ang kami nasa uwahi nagmotor rami. So mahibulong ko aning langit kay naiblow na apoy lagom kayo to skilid o. So mao ni giingon nga weather modification. And alas 6 Gisme. Kanda sa Kabadbaran sangha nami gihapit kay nay pag umangkon sa akong ninang nagpahapit diha atungod. So let's go tara arat na. Madyo gani kay nakisabay po ng akong cellphone ba wala jud siya naglubat-lubat diyang tungura pero naka-charge niya anang gabi ipaw. So mao pa ni nga view nga akong mapakita na apa mi sa dalan di ani. So dapit na ni siya sa Bayugan. Kay na may Gaisano Market. So dito na talinis Bayugan na wala na ko nagkadumdum and then ang hunong mi diri ang dapit kay nangutan na mi asa ang bugak agion. Dayon sa pagkabalo na namo na diha agion so nang hapit pidiri kay naniud to aw nanimahaw na ni akong kauban kay wa pa taw ni namahaw ni akong bana pod. So di ay ang agion padong sa bugak called the spring dinha di ay siya tipa sa left side diri sa Awa ni ba Pilmiro is char boundary sa Agusan del Sur and then Sibagat Bayugan. Nga dako Bayugan nga dagamay and then padung ka sa Awa. Then syempre mag-agi jud ka aning national highway mao jud na imong agian. Dali ra man dai siya tuoron even if nagdan-aw ra mi sa Google Map bitaw nakaabot na bidiri sa Barobo mao na ni si Zano. So syempre agi ta dito o lisod pud ato tas patanda nga padung matas Barobo para makaato ta sa Cold Spring. Pero wala first time an excitement grabe among na excite mi sa mga among na adto kay first time sa akong bana. Pero nagpasalamaton ko og dako sa akong ninang kay dili jud ko niya kanang kalimtangan bitaw pud og pauban ni Zakunoy. So mao ni ang sentro sa Barobo. So mao ni iyang dagway na napon mi nasundan nga gusto tali na maligo pod. Pero ako siyang nabantayan kanang pink ba nga van diretso man sila ang kami diri adjun mi paliko mi padulong diri sa Bugak Cold Spring kay mao jud ni una namong gusto anhian og masayran og unsa kanindot ang Bugak Cold Spring. So mao ni siya akong gina video jud kay aron for the remembrance kung baga ba nga nakalaag ta dihang dapita unsa bisag unsa kalayo nakaana jud ta dinha. Then feel the dita dinha bahalag kana ang gibunok-bunukan pag uli. So nakaabot na gid mi diha sa Bugak Cold Spring mao ni ang entrance nila na dayon mo cater ni mo diretso inigabot then parkinganan nila sa motor and then naapon sa mga four wheels lahi na siya and then pasulod na ni dito asa na ay mga nangaligo kana badako man dai siya o hawan ang tubig and then naamay uban nga lubog-lubog na apoy uban grabe kalimpyo. Sa padulong nako di ani diri sa tubig ang imong masugat ang baho nga murag na chlorine pod murag gibutangan nila silbi tali naamay murag swimming pool bitaw nga baho and then mao ni ang dapit sa ilang tubod limpyo kayo noon siya mao na ang tubod gikan ang tubig mao na giingnan bitaw nga cold spring kay bugnaw na siya and then napa dito ani sa unahan ako nang mapicturean and then mao ni giblura jud na siya. Si grabe ka tin-aw diri ang dapit pero dito kayo kay hunas-hunas murag sagol tali pud ni dinhi adapita oy kay naamay kalapakan katong dito asa kaniba kana dinha kalapakan na siya. So ako adjong gihatagan og oras para jud makita ang view sa Bugak Cold Spring. Mao ni ang ilang tubig nindot kaayo kung gusto ka mo adto dito sa tunga hala pag boat kay naa may ilaha. So this is it, bye bye. So diri ana punta sa Enchanted River mao ni ang ikaduha nga among gianhian gikan sa Bugak Cold Spring. Dayon diretso may diri ana ka-decide may og anhi Ginoo ko kay ngano man ibingawan mi didto sa una namong giadtuan kibali wala mi didto nga ligo. So mao ni ang maagian nimo pagpadulong didto sa Enchanted River. Budagan pod og 1 hour adisir ka mo abot dito sa Enchanted gikan sa Bugak Cold Spring. So mao na ni ang fast forward na to nakaagi na mi diri ag nailain kaliuguanan nagtuo kung mao na to ang Enchanted River di pa man di ay daghan pa man di ay maagian da ambot og unsa to nga kaliguanan dito adapit and then diretso rami oy kay di man jud to sure nga inato ang among adtuan di man to mao. So mao na ni pag abot namo diri sa Enchanted River mao na ni ang atong makita dayon ang nawong sa Enchanted River na amaze kaayo ko diri pag abot kay nautro naman oy. So naadjoy innovation more than a decade ko diri adisir ko nakabalik kay sa una wala pa man to ay ani oy wala pa gani ani nga na ay mga parkinganan lahi ang parkinganan lahi ang entrance fee maon pero mao ni ang padong dito sa tubig. And then ang akong kauban ato sa una pag unan jud ako pag-ari ako tong amo sa una. So pagkakaron ako anang ninang og ninong og iyang mga kaparentihan ang akong kauban. So mao ni sila ang akong giingon and diri amin ni anhi kay nag-entrance fee mi diri ang bayad sa adult is 100 and then sa mga bata is 30 pesos ang entrance fee. Unya nice na kay na ay mga souvenirs dinhi sa kilid sa entrance fee na unya makita ra gyud nimo dili ka ingon nga mawala. So pag
nagbuwing na mi dinhi ani dito sa sulod. Naulahi lang mi sa akong kaubanan, akong bana ba kay nag-picture taking pa mi dito og nag-video sab mi, pero naguna na ang akong mga kaubanan. So dinhi ang part padulong na ni dito sa Enchanted Jude river na gyud dito. Pero naman ni sakyanan padong dito pasulod, and then namaktas rami kay Ginoo ko kung maghuwat mi atong sakyanan dugay pa daghan bay nagiwiting dito sa bayaran namo og entrance fee. So among gipili nga magbaklay na lang mi, pero amo jung gifeel aron makita ang view ba. Welcome to our Enchanted River. Mga laak ta dari. Namaktas na may dili Kadawang mo dito sa tubig. Na may sakyanan pero wala namin na nakay kay daghan kaayo. Nagbuat mi ato, mahaponan mi. So, mamaktas lang ka. Asa kuweba. Wala na nako siya natanawan og pila ka minuto diri baktason oy gikan dito sa entrance padong sa tubig. So feel the moment ta dinhang dapitan. So kani nga dapit tunga na may ani. Hapit na may ani sa ganghaan sa river. So mao ni ako ning ipakita ipalibot sa inyo ha, mao ni ang makita mga kakahuyan na siya dinha tanawa. So nakaabot ra gajud mao na dinha man ilang exit kay bali dinhi o kaliguan CR pud na ang uban. Kini nga dapit entrance na ni siya padulong na mao ni ang palibot no na entrance na pasulod na. Grabe kaayong kadaghan og taom raw mas daghan kaayo manhi dinhi. Kani nga biyo nga makita ninyo nga ba ito adito mo diha mi nagpicture sa akong bana. Kana ba mao na siya akong giingon. Ang background na adito ang tubig. So ara kalimpyo kana dinaa nga sa tubig dili na diliguan dinha kana ay mga isda dinha di lang kaayo maklaro. So, sa una nga permiro jud akong anhi dinhi kay maklaro man tong mga isda kapag dagko. Siguro nanuksok tali tong mga isdaan nya mugawas sa tali tuog bahugan. Unya ting alis 12 pud ang ilang ting bahog diri. So kani nga tampi diri mao na nay pwede liguan mabaw-mabaw na dinha pero grabe ka clear sa tubig. Kanindot ba lamang isalom pero og nakada pa lang ko ani og ligo ay maligo kapag abot nako ay wala nako kahon-ahon og ligo kay Ginoo. Ganahan naman ko dajon og picture ikaw kuno be nakabalik og anhin nya with matching iPhone nga cellphone. So suliton ang atong adlaw nga nakaanha yud ta dihang dapitan nakawitness ta nga mapa og kagwapo ang Enchanted River, and then daghan kaayo mga nindot nga view og naapoy mga daghan tao, and then andiri ang dapit dili ni siya pasudlan kay pictureanan. So makita man nga naay caution diha ra jud ta ka taman. Grabe kaayo katinaw sa tubig blue ra gajud, and then uwan biya pud nga time ang pag-ana dinha oy. So walay uwan basta naa makaanha ka dinha makawitness ka sa Enchanted River. Unya mao ni akong giingon diha nga pictureanan yud ra gyud na siya dinha gi allow ra sa ana og mga. Kani nga view mao jud nay pinakauna nimong makita inig nimo sa Enchanted River. So makita kayo grabe kaayong daghana kaayo og tao. Then ako pinanaog ko diri as walay tao kay mag picture taking kuno hay ko diri ang dapit o si diri ana ni sa picture taking ra imong mahimo diri ang dapit o tan-awa ra. Sa tungod sa kadaghan tao na ning abot jud ko dinha nga ma-videohan jud nako siya dinhi ada nga dapit kay ganahan jud. Unsa kadugayan isa ka kog balik kay gipangita nako akong bana kay asar man to akong bana oy nawa naman nga magpag-picture taking nako diri ang dapit. So magani kay paglantaw niya dari asa amo din nga say nakita po ko niya dai. So dayon to ni dool siya, and then naka-moment na dayon mi dito sa ubos dito. And then mao ni ako po sa akong gi-videohan di ko pod kay pwede pud ka dito mo atos babaw kani pasakan ni dito pa ibabaw ni si Zack kani nga view. So mas nice gud ma-videohan nimo ang mga views kay aron makita yun ang kagwapo o kagwapa og unsa ka nice. Ang tubig grabe ka hinlo, grabe ka blue ra si Zack, lahi color ang pikas, lahi pud ang color is pikas. Sa wa man pud mi diha nagdugay nanguli na may diri ang time kani nga part na nakay may ani sa akto ang giingon nga sakyanan. So naka-decide og sakay kay layo-layo bi baktason kung mo baktas na pug kapag pauli enda kinapiyutay dinha as kilid oy. Then isulit sa nato video dinha samtang nagsakay pud ta mao po ni imong makita no. So mao na ni among journey no pagpauli na ni, so maura to siya guys, bye bye.